अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तला सिकंदर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई हैं। कश्मीरियों की सदाओं की गूंज हमें पहली बार कौमी असम्बली में सुनाई दी हैं। उसकी वजह ख्वाजा आसिफ की वो स्टेटमेंट है जिसमें वो ये कहते हैं कि रावला कोट और मीरपुर के जो लोग हैं ये कश्मीरी हैं ही नहीं है, इनकी वो ज़ुबान ही नहीं है, इनकी वो नस्ल ही नहीं है, लिहाजा ये कश्मीरी नहीं है। कश्मीरियों को कश्मीरी मानने से इनकार कर दिया है ख्वाजा आसिफ ने। इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी रिस्पॉन्स किया है, बड़ी जज्बाती तकरीर की है कौमी असम्बली में, और उन्होंने कहा है कि ये अभी भी इस काबीना में मौजूद क्यों हैं, अभी भी ये वज़ीर क्यों हैं, फौरी तौर पर इन्हें कश्मीरियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। बड़ी ही जज्बाती तकरीर की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से। फिर राजा परवेज़ अशरफ ने भी इस हवाले से कहा है, बल्कि उन्होंने तो ख़ुद माफ़ी मांगी है रावला कोट के लोगों से, जितने भी कश्मीरी हैं उन सब से, कि हमारे वज़ीर की जानिब से यह बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, मतलब इस कदर घटिया स्टेटमेंट आप देते हुए आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई है। इस कदर घटिया स्टेटमेंट दिया आपने। आप कश्मीरियों को कश्मीरी मानने से इनकार कर रहे हैं। कश्मीरियों को आपने दिया ही क्या है? कश्मीरी जितने भी बाहर हैं वहाँ से वो रेमिटेंसेज आते हैं। पाकिस्तान की जो इकानमी है वो कश्मीरियों की वजह से चल रही है। वो पैसे ना भेजें पाकिस्तान की इकानमी चली नहीं। पाकिस्तान कौन सी एक्सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में कौन सा इजाफा हुआ है? पाकिस्तान की जो इस वक्त इकानमी है, बाहर से जो लोग पैसे भेज रहे हैं उस वजह से ही पाकिस्तान चल रहा है। बाकी पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं है। ये बेकारी लोग हैं, ये जूते पॉलिसी हैं। अपने मुल्क के हालात इनसे ठीक होने नहीं हैं। ईरान और अमेरिका की ये जंग रुकवाते हैं। कश्मीरी अपना हक मांग रहे हैं। वहाँ पर बिजली नहीं है, वो चाहते हैं कि वहाँ पर बिजली हो। वहाँ पर इंटरनेट की सहूलत नहीं है, वो चाहते हैं कि वहाँ पर इंटरनेट हो। वहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंडिया के पास जो कश्मीर है, ये अलग बात है कि इलीगली उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर आपको डेवलपमेंट नज़र आएगी। आप ज़रा श्रीनगर देखें, आप वहाँ पर पहलगाम जहाँ पर अटैक हुआ, जितना भी वो कश्मीर है वो आपको बहुत ही ज़्यादा डेवलप नज़र आएगा। वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। पाकिस्तानी कश्मीरियों को आपने दिया ही क्या है? जितने भी कश्मीरी है, पहली बात तो ये है कि वो तो वहाँ से बाहर हैं, कोई स्पेन में है, कोई यूके में है, और वो पैसे भेजते हैं। उस वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी भी आगे चल रही है। पाकिस्तान के पास तो है ही कुछ नहीं है। पाकिस्तान ना कुछ भेज रहा है ना कुछ ले रहा है। पाकिस्तान तो बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान के इतने बुरे हालात पाकिस्तान की तारीख में से पहले कभी नहीं हुए, और कश्मीरी अपना हक मांग रहे हैं। 12 सीटों वाला मामला है। आप अपनी मर्ज़ी के बंदे जो है लेकर आते हैं और कश्मीरियों के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। कश्मीरियों को यह बात मंजूर नहीं है। 12 सीटों के अलावा भी उनके जितने भी जो मुतालबात हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। आप वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आपने उल्टा उनके ऊपर ही गोलियाँ चलानी शुरू कर दी हैं। ये इस तरह का ड्रामा आप कब तक करते रहेंगे? कश्मीरियों पर इस तरह ज्वाइंट एक्शन कमेटी, वो कभी भी हार नहीं मानेंगे। कश्मीरी जो कौम है उनके अंदर ही यह बात नहीं है कि वो कभी हार मानेंगे। उन्होंने मुकाबला करना है। पूरा का पूरा कश्मीर इस वक्त बाहर निकला हुआ है, उनकी औरतें भी, उनके बच्चे भी, उनके बुजुर्ग सारे। उल्टा इन्होंने 1 करोड़ रुपया इनाम रखा हुआ है। जो भी ज्वाइंट एक्शन, जो उमर नज़ीर कश्मीरी हैं या जितने भी जो लोग हैं उस एक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई कि आप मीरपुर और रावला कोट के लोगों को कह रहे हैं कि वो कश्मीरी नहीं है, उनकी ज़ुबान ही कश्मीरियों वाली नहीं है। आप कौन से कश्मीरी हैं? आपको क्या पता है कश्मीर के हवाले से? आपने कश्मीर के अंदर कभी कदम रखा हो तो आपको पता हो कि कश्मीर में कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से सिटीज़ हैं, कश्मीर की क्या जोग्राफिक लोकेशन है, और कश्मीर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। आपको इस हवाले से कुछ भी नहीं पता। रावला कोट और उनके इस वक्त हालांकि पहली क्रैकडाउन चल रहा है कश्मीर के अंदर, पहली इस कदर जुल्म हो रहा है, वहाँ पर कश्मीरियों को मारा जा रहा है। दूसरी तरफ आप इस कदर घटिया स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई ये स्टेटमेंट देते हुए? बिलावल भुट्टो जरदारी ने यहाँ पर फिर भी उसने बेहतर बात की है। उसने कहा कि यह बंदा अभी भी इस काबीना में मौजूद क्यों है, इस कैबिनेट में मौजूद क्यों है। फौरी तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए इस बंदे को कि आप कश्मीरियों को कश्मीरी कहने से इनकार कर रहे हैं। रावला कोट के लोगों को आप कश्मीरी नहीं मार रहे। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है रावला कोट में। सरेआम हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, रेंजर्स है, पुलिस है, वो सरेआम गोलियाँ चला रहे हैं उनके ऊपर। उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो आप पूरे करें, उनके साथ मुज़ाकरात करें और इस मसले को जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करें। आप उल्टा उनके ऊपर ही चढ़ाई कर रहे हैं, आप उनको ही मार रहे हैं। जिस तरह का जुल्म और फस्तायत हमें देखने को मिल रही है, तो ये ख्वाजा आसिफ और उसका जो रिस्पांस दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, ये इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट थी जो मैंने इस वक्त आपके सामने रख दी है।
کل جو کچھ بھی ہوا اور ایران کا جو وفد ہے وہ کل خیر و عافیت سے روانہ بھی ہو گیا ہے، ان کا استقبال بھی ہوا ہے. اور جس طرح امریکہ کوشش کر رہا تھا کہ جب یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے یہ رجیم چینج کرنی ہے، رجیم وہ چینج نہیں کر سکے. حالانکہ ایران کا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اس میں، ان کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا، لیکن ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، پہلے سے بھی زیادہ متحد ہو گئی ہے کہ ہم نے امریکہ کے سامنے ہار نہیں ماننی ہے. تو ایران تو پہلے سے بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ زیادہ طاقتور ہو گیا ہے. اپنی ڈیمانڈز پر وہ یہ MOU بھی سائن کیا ہے انہوں نے کہ فی الحال کچھ حالات بہتر ہو جائیں. تو بہرحال پاکستان کی بھی تعریف کی ہے اس حوالے سے کہ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا، لیکن مجھے غصہ اس بات پہ ہے کہ پاکستان کے اپنے حالات ان سے ٹھیک نہیں ہو رہے. پاکستان کے اندر اس وقت کس طرح کی صورتحال ہے، ایک صوبہ بھی ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. پاکستان میں ہر طرف تباہی ہے، فسطائیت ہے، ظلم ہے، قتل و غارت ہے، یہاں پر گھسیٹا جا رہا ہے لوگوں کو سڑکوں پہ، ہر طرف گولیاں چلائی جا رہی ہیں لوگوں کے اوپر. اور دوسری طرف یہ جنگ ختم کرنے جا رہے ہیں ایران اور امریکہ کی. حالانکہ وہاں پر بھی عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے، کوئی پیسے پوسے نہیں ملنے لگے. اس موجودہ نظام کو شاباشیاں مل رہی ہیں ہر طرف ہی پاکستان کو کہ پاکستان جو ہے ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس کا آپ یہ سمجھ لیں کہ فائدہ نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر، ایٹ لیسٹ ابھی ان کے پاس اور کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم پیٹرول کی قیمتیں کیسے جو ہے مہنگی کریں. حالانکہ پیٹرول ابھی بھی کافی زیادہ مہنگا بک رہا ہے. جو انہوں نے قیمتیں بتائی ہیں 299 روپیز فی لیٹر کے حساب سے، لیکن اگر آپ پیٹرول پمپ میں جائیں یہ قیمت یہی ہے کہ 307 روپے کی، 308 روپے اس طرح پیٹرول کی قیمتیں اس وقت مارکیٹ میں اسی طرح مل رہا ہے. تو پیٹرول ابھی بھی کافی زیادہ مہنگا ہے. انہوں نے یہ جو ریلیف تھوڑا سا دیا ہے پاکستان کی عوام خوش ہو گئی ہے. آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ 50 سے 60 روپے جب یہ چھوڑ کر گئے تھے 270-80، وہاں پر یہ ابھی بھی لے کر نہیں آئے. عمران خان کے دور میں یہی پیٹرول آپ کو کتنے میں مل رہا تھا؟ فی لیٹر 150-160 روپے. تو بہت ہی بڑا فرق ہے. آپ کو جو ہے جاگنے کی ضرورت ہے، پاکستان کی عوام کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے، یہ ورنہ ہم پر اسی طرح مسلط رہیں گے اور یہ اس طرح کا ظلم پاکستان کی عوام کے اوپر کرتے رہیں گے، کیونکہ پاکستان کی عوام کے جو ضمیر ہیں وہ بالکل جاگ ہی نہیں رہے کسی صورت بھی. تو اس لیے آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے، آپ کو احتجاج کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس موجودہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے. ادروائز یہ جو صورتحال ہے یہ مزید سے مزید جو ہے بدتر ہوتی جائے گی. عمران خان کے ساتھ جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے اور اس قدر وہ پاپولر انسان ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کافی ساری خدمات کی ہیں، ایک ایسے شخص کی اگر کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے پاکستان کے اندر تو ہم تو عام لوگ ہیں، ہماری کیا ہی اس میں طاقت ہوتی ہوگی، کیا ہی کریڈیبلٹی ہوگی. یہاں پر انسانی جان کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے، یہاں پر کوئی اس چیز کی بھی. میں حیران رہتا ہوں، آپ یقین کریں ہر سال ویسے بھی 10 سے 15 لاکھ پاکستانی چھوڑ کر جاتے ہیں اور یہ ریشیو انڈیا کے سے بھی زیادہ ہے. انڈیا کی جو آبادی ہے وہ 150 کروڑ ہے، تو وہاں پر بھی یہ ریشیو چل رہا ہے 15 سے 20 لاکھ. لیکن وہاں پر آبادی کس قدر زیادہ ہے، یہاں پر 25 کروڑ سے 30 کروڑ آبادی ہے اور ہر سال 15 سے 20 لاکھ. تو بہت بڑا ریشیو ہے جو نوجوان طبقہ ہے جو اس ملک کو چھوڑ کر جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر اپرچونٹیز نہیں ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کچھ دے ہی نہیں رہا ہے نوجوانوں کو، کوئی مواقع ہی نہیں ہے. یہاں پر PhD ہولڈرز اس وقت ویلے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی کوئی بھی بہتری کی امید نہیں ہے ہمیں پاکستان سے. انصاف کا نظام آپ کے سامنے ہے، انصاف کی تو خیر ہمیں امید ہی نہیں ہے جس طرح کا انصاف پاکستان میں مل رہا ہے. عدالتیں ہر طرف ظلم ہے، فسطائیت ہے. کوئی بھی صوبہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے جہاں پر امن ہو، چاہے KPK ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو یا پنجاب ہو. پنجاب سب سے بڑا ہے لیکن پنجاب میں بھی کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے. صرف آپ لاہور کو دیکھ کے آپ یہ نہ کہیں کہ وہاں پر بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی ہے. آپ ذرا ساؤتھ پنجاب کی طرف بھی جائیں، آپ کو پتہ چلے گا پنجاب میں کوئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے. مریم نواز نے یہ جو ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں میں نے دیکھے ہیں، یہ سارے ڈپارٹمنٹس کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. آپ ذرا ساؤتھ پنجاب کی طرف جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس قدر غربت ہے اور لوگ کس قدر غربت ہے وہاں پر، اور مصیبتوں کا ایک بوجھ ہے ان کے اوپر، کس قدر پریشان حال ہے لوگ. تو یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.